Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Šta je to što jedno delo čini književnim klasikom? Kako je moguće da knjiga koja je napisana pre skoro 100 godina svojim temama bude aktuelna i danas? Kako možemo da razumemo priču ili radnju romana koja se dešava u potpuno drugom kraju sveta? Sve su ovo neka od pitanja na koje ćemo pokušati da odgovorimo u ovom segmentu 3 minuta za književnost. Svet je pun raznih priča i raznih tema, ali kako je moguće da nam priča koja dolazi sa drugog kraja planete ili pisac koji dolazi iz potpuno druge zemlje bude bliska? Ili priča koju nam priča neko ko je živeo pre više od 100 godina? Odgovor na ovo pitanje nalazi se u ljudskoj prirodi. Naime, sve su ovo pisci koji se vešto bave psihologijom i osjećanjima, a osjećanja su upravo ono što nas čine ljudima, odnosno ljudskim bićima. Nekada su ta osjećanja dobra, poput radosti, ljubavi ili smeha, a često su i loša, nekada smo ljuti, zabrinuti, uplašeni, pa i agresivni, ljubomorni i tako dalje. Pisci klasičnih romana, dakle romana koji se čitaju godinama i koji godinama uspevaju da probude radoznalost kod čitalaca, upravo se bave ovim osjećanjima. Dakle, ovo su pisci koji vešto barataju i psihologijom i osjećanjima. Bez obzira na to koliko napredujemo i dokle smo stigli u tehnološkom smislu, mi smo i dalje bića i dalje smo sposobni da osjećamo. Upravo zbog toga pisci klasičnih romana ostaju aktuelni sve do danas. Oni imaju sposobnost da uvuku čitaoce u svoje priče i da im drže pažnju, podsjećajući nas na neke od najvažnijih poruka koje su oni spoznali tokom svog života. U ovom segmentu 3 minuta za književnost bavit ćemo se upravo takvim piscima i takvim pričama. Najpre ćemo još jednom govoriti o romanu Zločin i kazna Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, zatim ćemo pričati o ljubavniku Lady Chatterley, britanskog pisca D.H. Lawrencea i na kraju ćemo se još jednom dotaći 100 godina samoće Gabriela Garcije Markesa. Na početku pričamo o Zločinu i kazni, romanu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog koji ga je uveo u vrh svetske književnosti, odnosno, kako da kažem, nekako ga je postavio u sam vrh. Izdat je 1866. godine u časopisu Ruski vesnik, sastoji se od 6 delova. Dostojevski ga je pisao u nastavcima, on je bio pod pritiskom dok je pisao ovaj roman jer je trebalo iz broja u broj obezbediti tekst za urednika. Dakle, na početku romana mi se upoznajemo sa mladim bivšim studentom prava, 23-godišnjim Rodionom Raskolnikovim, koji je lep, njega Dostojevski opisuje kao da je visok, da ima lepe oči, lepu kosu. Dakle, on nam čini ovog lika na početku privlačnim i poziva nas da se na neki način sa njim identifikujemo. Radnja se dešava u Sankt Peterburgu sredinom 19. veka, leto je, toplo je, svi su negde otišli, a Raskolnikov nema dovoljno para da otputuje. On je na granici socijalne egzistencije, zabrinut je kako će platiti dug svojoj gazdarici, zabrinut je kako će se izdržavati, napustio je prava, nema dovoljno novca da bi završio fakultet i time obezbedio sebi neki bolji život. Sa druge strane, tu je gazdarica kojoj on duguje novac, bogata lihvarka, koja se ponaša osiono i koja se ponaša ne tako dobro čak i prema nekim ljudima oko sebe. I Raskolnikov, negde razmatrajući u svom unutrašnjem dijalogu pitanja i dobra i zla, smatra da ona nije dobar čovek i na neki način da možda i ne zaslužuje da živi, niti da ima sav taj novac koji ima. Čime je ona to zaslužila, misli on,
a on kao i svaki mlad čovek koji je pametan i na neki način lepo izgleda, smatra da njemu pripada isto jedan normalan deo života, da tako kažemo, i tu je verovatno u pravu. I onda, ne verovatno, nego sigurno, u takvom socijalnom okruženju on uspeva da pronađe svoje mesto. Uz to čuje da sestra treba da se uda za čoveka koga ne voli samo da bi njemu pomogla da finansijski opstane, majka podnosi svoje žrtve i tako dalje i tako dalje. I još u kafani upoznajem čoveka, jednog pijanca, bivšeg državnog službenika, čija ćerka mora da se prostituiše da bi izdržavala porodicu. I valjda negde ovo sve u njemu izazove neki nagomilani bes i on se zaista odlučuje za ovaj zločin koji je planiran. Dakle, on ga nije počinio slučajno, on je izvršio zločin i ne samo što je ubio lihvarku, ubio i njenu sestru koja se tu zatekla. Međutim, ono na što on nije, i on je pronašao u sebi opravdanje za taj zločin koji je počinio. Međutim, ono čemu se on nije nadao, to je da je svaki čovek sam sebi najveći sudija i on prolazi kroz bukvalno jednu vrstu čistilišta, muči se, ne zna kako da razreši sve to što mu se desilo na psihološkom nivou i mi zajedno sa njim prolazimo u njegovu ovu psihološku borbu. A šta sad Dostojevski isto jako uspešno radi? On ne samo da slika psihološki portret jednog čoveka koji se našao u jednoj skoro beznadežnoj situaciji, pa iz toga proizišlo nešto najgore što je moglo da se desi, to je ubistvo, nego on i čitaoca izuzetno vešto psihološki uvlači u ovu priču. Mi od početka znamo da je Raskolnikov počinio ovaj zločin. On je ubio staru lihvarku. I ne samo to, on je uspeo da se izvuče zbog toga što je uradio. Dakle, niko nije došao da ga uhapsi. Možda su malo sumnjali na njega, ali na kraju krajeva on nije uhapšen za ubistvo. Pratimo njegovu unutrašnju borbu, ali i mi smo psihološki uvučeni u ovu priču, jer nas Dostojevski drži na klackalici. Da li da se solidarišemo sa Raskolnikovim koji je počinio zločin, iako je možda imao negde prava na svoj pogled na svet, ali ne možemo izbeći činjenicu da je počinjen veliki zločin. I sada negde nas Dostojevski zajedno sa sobom stavlja u položaj sudije i mi se pitamo da li će on osloboditi ovog čoveka do kraja, da li će on dozvoliti da se on izvuče nekažnjeno. Raskolnikov se muči, pomoć mu možda dolazi u obliku Sonje, dakle te mlade devojke koja mora da se prostituiše zbog socijalnog položaja svoje porodice i ona čak mu govori kako mu je žena koju je ubio, kako je ta žena njoj dala Bibliju i čita mu neke odlomke iz Biblije i tu negde na jedvite jade Raskolnikov uspeva da spozna, da se pokaje u sebi. Jer on nikako u sebi ne može da pronađe kajanje za to što je učinio. Dakle, mi pratimo ovaj razvoj ovog junaka, a Dostojevski nas tako vešto uvlači da se i mi na neki način postavljamo u ulogu sudije zajedno sa njim prateći dešavanja u ovom romanu i tako nas na neki način drži u nekoj vrsti neizvesnosti i tera nas da čitamo i dalje. Izuzetna psihološka karakterizacija lika i na kraju, naravno, pod Sonjinim uticajem Raskolnikov priznaje ovaj zločin i on dobija kaznu, odlazi da odsluži svoju kaznu 7 godina u Sibiru, ali mu se Sonja pridružuje, ona na neki način prolazi sa njim ovo iskušenje. A zaboravila sam kažem da Dostojevski zapravo pronalazi iskupljenje za ono što je Raskolnikov uradio kroz veru koju mu prenosi Sonja i kroz veru pokajanje, ali i ljubav prema njoj. Dakle, on je još uvijek sposoban da osjeća i zbog toga može i da se pokaje i da nije izgubio onu poslednju trunku ljudskosti u sebi. Zato mu Dostojevski dozvoljava verovatno da preživi i da prođe sa zasluženom kaznom.
Sledeći roman o kome bih govorila jeste Ljubavnik Lady Chatterley, engleskog pisca D.H. Lawrencea, čoveka umetnika koji je bio ispred svog vremena na neki način, svojim nekonvencionalnim životom i ponašanjem je na neki način zgražavao krugove u kojima se kretao u Engleskoj. Ovaj roman objavljen je 1928. godine u Italiji, u Firenci, štampan je privatno i bio je zabranjen u Engleskoj skoro 30 godina. Tek 1960. dignuta je zabrana sa ovog romana. U njemu D.H. Lawrence opisuje intimni život žene iz visokog društva, njen brak i njene veze sa muškarcima. Dakle, ali takođe opisuje i promene koje dolaze nakon završetka rata i nakon industrijske revolucije. U tom trenutku u Engleskoj se odigrava industrijska revolucija koja utiče na živote svih. Dakle, tehnologija, mašine se pojavljuju i omogućuju više novca ljudima koji žive u ovom društvu. Stvara se još jedna nova građanska klasa, da tako kažemo, a vi kad se u Engleskoj rodite u određenoj klasi, vi ste time obeleženi skoro do kraja, mislim ne skoro, time ste obeleženi do kraja života. To je, i vi ste vrlo svesni klase koji pripadate. To čak nema veze ni sa novcem. Dakle, on slika taj klasni jaz, naročito imajući u vidu to da je ova glavna junakinja ovog romana, Connie Reed, stupa najpre u odnos sa jednim piscem, jer njen muž je ostao invalid nakon rata i on joj sam kaže da ona nađe ljubavnika i da čak ostane u drugom stanju, da oni zajedno gaje to dete. Dolaze na svoje imanje u Engleskoj. Ona najpre pronalazi kao ljubavnika jednog pisca, međutim, iako je on prosi, ona i dalje odlučuje da ostane verna svom mužu i tom životu zajedničkom koji oni imaju. Međutim, kako vreme prolazi, oni ne samo da nisu fizički bliski, nego nisu bliski ni na nekom ljudskom nivou. Ona se osjeća kao objekat u njegovom društvu, ona bar ima takav osjećaj, ne doživljava kao osobu. I ovde imamo D.H. Lawrencea koji je izuzetno vešt psiholog, koji kao muškarac uspeva da uđe u lik jedne žene, Connie Reed, i da opiše njena osjećanja i na neki način da objasni zašto se ona podnaša na takav način sa muškarcima. Dakle, jedna izuzetna psihološka karakterizacija ženskog lika i to od strane muškog pisca. Dakle, ona ulazi najpre u aferu sa piscem Michaelisom i ovo D.H. Lawrence koristi kako bi na neki način pokazao i neku kritiku intelektualne elite i to sa pravom i načina njihovog razmišljanja i toga kako se oni ponašaju, a na kraju ulazi u vezu sa lovočuvarem, dakle čovekom koji ne potiče iz njene klase, ostaje sa njim u drugom stanju i ono zapravo gde se ruše sve konvencije ovog društva jeste njena odluka da ona napusti muža i ode da živi sa ovim čovekom u nekoj drugoj zemlji. Dakle, D.H. Lawrence daje po njegovom viđenju pozitivnu alternativu mehanizaciji i sve više nadolazećoj mehanizaciji u nekom prirodnom čoveku i u nekom povratku prirodi. To je ono što Lawrence smatra da može da spase čoveka, odnosno ljudski rod. Pobeđuje ono što je osjećajno i ono što je primalno u odnosu na intelektualno i racionalno. Dakle, imamo jednog pisca koji je zaista išao ispred svog vremena i u ovom romanu imate i muška gledišta, na primjer u razgovor kad se oni sastanu pa pričaju o različitim temama, imate i njihova objašnjenja kakav je njihov odnos prema ženama, dakle možemo da kažemo da je on bio potpuno onako fair i prema jednoj i prema drugoj strani i dozvolio je da se čuje mišljenje i muškaraca i žena kroz likove u ovom romanu.
I na kraju još jednom se podsjećamo romana Gabriela Garcije Markesa 100 godina samoće, romana koji je toliko aktuelan i danas zato što na pravi način oslikava ljudsku prirodu i sve ono što ljudi mogu da rade. Dakle, tu su ratovi, tu su borbe, osvajanja nove teritorije, ljubavi i tako dalje. Početak je na neki način postanje i nastanak jednog novog sveta, kraj i apokalipse, izvinjavam se, a umeđu vremenu imamo i kiše, i potope, i ratove, i ljubavi, ali ono što Marquez naglašava jesu greške koje se ponavljaju iz generacije u generaciju, dolaze nove generacije koje imaju slična imena ili iste imena kao prethodne i ponavljaju iste greške. Marquez kao da poziva na to da nove generacije stvari rade malo drugačije, da ne bi imali istu sudbinu kao prethodne. Takođe, tu je i tema samoće sa kojom svako od ovih likova mora da se susretne na neki način, čak i ako je u odnosu sa drugim ljudima, čak i u velikoj porodici, čak i ako je izuzetno moćan, kao što je to bio pukovnik Aureliano Buendija, koji se posle 20-godišnjeg rata povlači u svoju malu laboratoriju gde svaki dan ide da pravi zlatne ribice i ne želi da ima mnogo kontakta sa ljudima, čak traži da mu niko ne prilazi bliže od 3 metra. Dakle, ovo su te neke teme kojima se Marquez bavi i iako priča o teškim i tragičnim situacijama, ova knjiga cela vrvi od nekog života, od boja, od strasti, od magije na neki način, jer on, za razliku od Dostojevskog i realizma, Marquez život i svet predstavlja kroz jednu prizmu magičnog, kroz nešto što je nadrealno. I to je nešto što Marqueza čini i umetnikom, jer neke stvari možemo da objasnimo samo do određene mere. Zašto će vam se nešto svideti, to jedino vi možete da osetite, to ne može do kraja nikada da se objasni. Velike pouke dolaze iz romana klasične književnosti, to su pouke koje govore o ljudskoj prirodi, o prirodi društva, o tome da bez obzira koliko napredujemo, neke stvari se nikada ne menjaju, ljudska osjećanja su univerzalna i ono što neko osjeća na jednom kraju sveta može da osjeća i neko na drugom kraju sveta, a neko ko je vrlo vešt umetnik i ima taj talenat može da vas poveže sa potpuno jednim drugim svetom, jer su osjećanja univerzalna. Nadam se da ste danas imali vremena za književnost, nadam se da nećete odustati od romana klasične književnosti, one nose vrhunsku pouku za sve nas, samo treba da ih pročitamo na pravi način i da ih na neki način razumemo, zato ih i čitamo više puta, jer kako ćemo da pevamo ako ne znamo koje su reči. Nadam se još jednom da ste danas imali vremena za književnost i želim vam sve najbolje.